सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कथित हत्या की साजिश के आरोपों से लेकर मालदा में भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी तक दोनों ही मुद्दों पर उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ साजिश का दावा। शुभेंदु अधिकारी को लेकर हाल ही में सामने आए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अर्जुन सिंह ने बड़ा दावा किया। लंबे समय से टारगेट पर अर्जुन सिंह ने कहा, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग काफी समय से शुभेंदु अधिकारी को निशाना बना रहे हैं। मैंने यह बात पहले भी कही थी और इसी वजह से मेरे खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। शीर्ष नेतृत्व पर सीधा आरोप। उन्होंने बिना कोई सबूत पेश किए सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा, बुआ भतीजा ही यह सब करवा रहे हैं, अभी और पैसे बाकी हैं। मालदा में हाल ही में पुलिस द्वारा लगभग 2.5 करोड़ रुपए नकद बरामद किए जाने की घटना पर भी उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को निशाना पर लिया। काले धन का स्रोत। अर्जुन सिंह ने तंज कसते हुए कहा, अभी तो बहुत सारा पैसा बाकी पड़ा है। जिस दिन बुआ और भतीजे का पैसा पकड़ा जाएगा उस दिन हमें असली खुशी होगी। जांच पर भरोसा। उन्होंने दावा किया कि जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस पूरे मामले में कई और बड़े व महत्वपूर्ण खुलासे सामने आएंगे। राजनीतिक सरगर्मी तेज। अर्जुन सिंह के इन बयानों के बाद राज्य के राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि उनके द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से तुरंत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और मालदा में मिली करोड़ों की नकदी में पहले ही राज्य की राजनीति को गर्मा रखा है। ऐसे में बागडोगरा एयरपोर्ट पर दिए गए अर्जुन सिंह के इस बयान ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। देखो, मिनिमाम वेजेस ওখানে আমরা लागू করব আর অনেকগুলো যে সমস্যা আছে সেটা আমাদের সর্ট আউট করার জন্যই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমরা ওখানে গিয়ে বন্ধ চা বাগান নিয়ে কতটা বন্ধ চা বাগান আমরা খুলব। আমরা খুব সিরিয়াস আছি। আমরা অনেকগুলো পরপর মিটিং করছি। যারা প্রমোটাররা ছিল, কিছু অসাধু প্রমোটাররা আছে, তাদের উপরে প্রেসার দেওয়া। আপনি জানেন একজন মিস্টার গার্গ ছিলেন, উনি অ্যারেস্টও আছেন এখন পর্যন্ত। আমরা আমাদের কনসার্ন, আমরা এই ইন্ডাস্ট্রি যতগুলো আছে এটাকে আমরা চালাতেই হবে। এটা না চালালে কিন্তু বাংলাকে আমরা যে জায়গা আমরা দেখতে চাইছি সেই জায়গা বাংলা। একজন জঙ্গি এবং তার সন্দেহভাজন বান্ধবী ধরা পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তার টার্গেট ছিল এবং আরেক মন্ত্রী তার ছেলেকেও। দেখুন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উপরে মমতা ব্যানার্জি অনেক আগে থেকে ওনার দলের লোকেরা এইসব টার্গেট করে। ওনার এক সহায়ক মার্ডারও হয়েছে। আপনার মনে আছে এই কথা বলার জন্যে কি ওনাকে মারার চক্রান্ত হচ্ছে, আমার উপরে এফআইআর হয়েছে। কিন্তু আমি বলেছিলাম কি আমি যা বলেছি সঠিক বলেছি, মানে ইন্ট্রোগেশনের সময় আমি বলেছিলাম সঠিক বলেছি। আমি আজকেও বলছি, এই ফ্রাস্ট্রেশনে এই পিসি ভাইপো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এইসব করাচ্ছে। দেখুন, উনি কি বলছেন ওটা নেই, আমরা আমাদের দেশে আমাদের রাজ্যে আমরা করব। দাদা, পরিবর্তনের বাংলায় কি শ্রমিকদের এবার পরিবর্তন হবে, মজুরি বাড়বে? পরিবর্তন না, ওদের অধিকারটা পাই। পরিবর্তন না, অধিকার। যে মিনিমাম ওয়েজেস মানে আমাদের ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট আছে, মানে এজেন্ডা আছে কি আমরা মিনিমাম ওয়েজেস করাবো। এতে কোনো কম্প্রোমাইজ ওর জন্যই তো মজুরি বাড়বে। শেষ প্রশ্ন হচ্ছে, অনেক টাকা পড়ে আছে, অনেক অ্যারেস্ট হবে। আসল টাকা ভাইপো আর পিসির টাকাটা যেদিন ধরা পড়বে সেদিন আমরা খুশি হব।